معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي فضل أوقات رمضان على غيره من الأزمان، وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان يخص رمضان بما لم يخص به غيره من صلاة وتلاوة وصدقة وبر وإحسان. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الذين آثروا رضا الله على شهوات نفوسهم فخرجوا من الدنيا مأجورين وعلى سعيهم مشكورين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kemurahan dan rahmat-Nya. Hingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati sajian-sajian rahmat dan ampunan di bulan Ramadan. Ramadan telah berlalu beberapa hari. Hari yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Karenanya hari yang tersisa ini jangan pernah kita sia-siakan. Bulan dengan segala kebaikan di dalamnya masih bersama kita. Inilah kesempatan yang diberikan kepada setiap hamba yang beriman untuk meraih predikat muttaqin, yakni predikat hamba-hamba yang bertakwa, yang dijanjikan kepada mereka kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 183 surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari sini marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan menjadikan momentum Ramadan sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin majelis Jumat rahimakumullah.
Puasa Ramadan bisa diartikan sebagai sebuah pelatihan. Berhasil tidaknya sebuah pelatihan bisa dilihat setelah pelatihan itu berakhir. Pelatihan bisa dikatakan berhasil apabila pelatihan itu bisa menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Demikian pula dengan puasa Ramadan. Berhasil tidaknya puasa sebulan penuh yang akan kita lakukan ini bisa dilihat setelah kita keluar nanti dari Ramadan. Jika puasa Ramadan dapat mengubah diri kita menjadi lebih baik, keimanan kita semakin kuat, amal ibadah kita semakin meningkat, dan akhlak kita semakin terpuji, maka itu pertanda kiranya puasa kita telah membuahkan hasil. Lalu bagaimana ciri orang yang Ramadannya sukses? Pertama, ia semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang yang mengenal Allah diantaranya adalah pertama, hatinya akan makin tentram dan bahagia, buah dari memperbanyak zikir selama Ramadan. Sebagaimana firman Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Yang kedua, melihat dunia ini kecil, karena baginya Allah adalah segalanya. Ikhtiar melakukan hal yang terbaik bukanlah tujuan, melainkan ladang amal. Dan yang ketiga, sabar. Jika telah mengenal Allah, maka tak gentar dalam menghadapi apapun, karena meyakini bahwa segala masalah pasti telah diukur oleh Allah. Yang keempat, tawadhu atau rendah hati. Tidak akan bisa masuk surga orang yang di hatinya ada takabur sebesar zarrah saja. Dan yang kelima, wara atau berhati-hati, tidak serakah ataupun licik. Licik tidak akan menambah rezeki, kecuali hanya akan menambah kehinaan. Hadirin rahimakumullah, kalau kita berusaha mengenal Allah, insya Allah kita akan menikmati hidup dengan hati yang bersih, sebab Allah sangat dekat dengan orang yang memiliki jiwa yang bersih. Bersihnya hati, sucinya jiwa inilah yang dapat mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Inilah salah satu buah dari ibadah puasa. Karena puasa pada hakikatnya adalah madrasah ruhaniyah, pendidikan jiwa, di mana para hamba berusaha mensucikan jiwanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji mereka dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Al-Quran surah Asy-Syams ayat 9 dan 10. Hadirin majelis Jumat rahimakumullah, ciri kedua orang yang Ramadannya sukses ialah semakin mengenal Rasul. Kita hidup perlu tuntunan, dan sebaik-baik tuntunan yaitu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sukses Ramadannya bisa dilihat dari kegigihannya mengenal Rasul dan meneladaninya. Semua aspek kehidupan, mulai dari yang kecil sampai yang besar, dicontohkan oleh beliau, baik sebagai pemimpin umat dan negara, sebagai suami dan kepala keluarga, maupun sebagai bagian dari masyarakat dalam keseharian beliau. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Hadirin rahimakumullah, kalau saat Ramadan ini kita melatih diri, dan sesudah Idul Fitri nantinya kita gigih dan istiqamah berupaya dalam dua hal tadi, tinggal kita tunggu saat kepulangan kita yang semoga penuh kehormatan, husnul khatimah. Mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini sebaik-baiknya dengan menjadi hamba yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Hidup hanyalah untuk mempersembahkan yang terbaik, bermakna bagi dunia dan berarti bagi akhirat, bermanfaat bagi diri dan penuh maslahat bagi umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan azam kita untuk menjadikan Ramadan tahun ini
sebagai titik perubahan untuk menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أرحمنا برمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على نبيه الذي أرسل إلينا بأخلاقه الإحسان وعلى آله وأصحابه ذي الكرامة والأمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الشهر سيد الشهور وأفضلها على الدوام، إنه شهر القرآن والصيام والقيام، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا وفضيلة، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين ومردة الجان. وهذا شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار، شهر الصبر والمواساة، شهر التكافل والتراحم، شهر التناصر والتعاون، شهر الفتوحات والانتصارات، شهر ترفع فيه الدرجات وتضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات، شهر فيه ليلة واحدة هي خير من 1000 شهر، من حرم حولها فهو المحروم. فهنيئا لكم أيها المسلمون برمضان، وسعد كل السعد لكم بشهر الصيام والقيام، ويا بشرى لمن تعرض فيه لنفحات الله وجهد نفسه في طاعة الله. واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفقنا لصيام شهر رمضان وقيام لياله، واجعل اللهم فيه من المقبولين، واجعل اللهم النار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.